Pozrite, koľko ich tu je. Wow, look. No, I'm scared. Look, no. Jump and... No. You're not scared? I'm scared. Today is not day when I die. Na cene ťa neojebu, ale na pošte áno. Takže pripravuje sa obedík. Lara Croft. Je to nejaký taký maličký rezortík, alebo ak to nazvať, beach rezortík. Je aj reštika a ideme si tu vychutnať k večeri romantický západ slnka. Sú tu aj nejaké také chatky na prenájom. Malibutan kami. Thank you. Majú tu taký barík s nejakým alkoholom. A také Sam said, did you bring that sticker? chatky. No, I didn't bring any. Oh, whoa. Here we go again. Takže čaute, ja vás vítam v dni číslo 3. Je 3. A ja tu mám ráno, psíky sú už napapané. Neviem, kde sú ostatní. A my sa ideme naranejkovať. Pamätáte si včera, keď sme boli na markete, v tej pekárničke a som chcel 6 kúskov z tých jedných donatov a 6 kúskov z tých druhých. 6 of donuts and 6 of these. A neviem, ale nám toto stáva často a tie baby, čo sú tam, oni asi nevedia počítať alebo čo, ale toto 6 nie sú. Ja neviem, koľko ich tam je, 12 alebo koľko a tu ich je nejakých 11 alebo tak. A toto sa nám často stáva, že proste chceš 5, dajú ti 10, 8, alebo proste ja neviem ako, či to oni nejak random naberajú alebo čo, ale všetko to stalo 120 peso, hej, a proste na cene ťa neojebu, ale na pošte áno. Ale nie, že ťa odrbú na počte, že ti dajú menej, ale proste za tú cenu ti nabalia mnoho aj viacej. A to je 120 peso, to máte nejaké euro 50 alebo koľko, za takéto pečivo, za také fajné a toľko toho. Proste, ja si myslím, že môže byť. A dám si k tomu kavičku a to budú moje raňajky, hej. Určite to nezjem všetko, čiže to budem mať asi na viacej raňajok, alebo na možno na večeru si dám. Tak. A dneska si budeme mapovať tretí deň spolu. Tak sa teším. Teraz sa budeš škrabať tu, keď ťa točím, kámo. Že by si mal urobiť nejakú pózu pekne na fotenie. Nechceš? Naťahuješ sa, kámo. OK. Dobre, tak dobrú chuť. Praženička, raňajky s papričkou. Tak a ďalší výdaj za tento mesiac je vlastne internet, ktorý si tu delíme medzi troch. Dali takú vyššiu rýchlosť, aby každý mal a každý dáme do toho peniaze, čiže 1500 peso, no 3 deleno 3 je 500 peso, čiže ďalšia položka 500 peso na mesiac. Tak a medzi raňajkami a obedom si dáme 10, takže vychutnáme si sladúčke mango. Tak, prádelko sa nám usuší, vypraté. A ideme ďalej. Takže pripravuje sa obedík. Ak viete, no tak nekúpil som kolenka, ale nejaké také divné cestovinky. Dal som do toho kurá, ktoré som si kúpil, nejaké fazulky, cesnák, papriku, čili kúsok, nejaký bobkový list a čo ešte? Papriku, červenú korenie, sojovú omáčku. Takže som zvedavý, ako to bude na konci vyzerať. To bude môj obedík a za chvíľku vám ho ukážem. Takže toto je môj obedík, už hotový. Vidíte, že mám 2 porcie, čiže jednu si nechám buď na večer alebo na zajtra na obed. S tým, že ani celé kúra som neminul, lebo tu som si dal iba jedno krídlo s jedným stehnom, aj tu jedno krídlo s jedným stehnom, hej. A čiže ešte ostatok kuraťa mám tam, čiže to urobím si na nejaké také drobné kúsočky a na ďalší deň si to môžem z toho urobiť nejaké risotto, hodím do toho nejaké vajíčko, nejakú zeleninku, porestujem, dám do toho nejakú sojovku, nejaké čili a čo, robím si risotko a potom z nejakej uhorečky, cibulky, paradajky si urobím nejaký šalátik fajný, dám do toho kúsok vodičku, octu, korenička, čiže bude aj taký letný šalátik. Dobre, takže ideme sa napapať, jednu porciu si odložíme a ja vám doeditujem video z dneskajšieho dňa, plus nejaké videá ešte posťahujem, lebo mám na kamerách nejaké súbory, čiže tie sa dlho tiež presúvajú, lebo mám veľký content tam už na kamerách, potrebujem urobiť miesto. A večer ešte sa vydám za priateľkou a pozrieme si nejaký filmík alebo niekde sa prejdeme. Ja sa ešte kúsok povozím na motorke, lebo milujem jazdu po okolí v krásnom prostredí
A možno sa vám ešte z dnešného dňa ozvem, keď nie, no tak máte tieto informácie. Keď nie, no tak vám ešte niečo dodám a budeme sa presúvať potom do ďalšieho dňa. Tak sa zatiaľ majte a píšeme ceny a vidíme, aký štandard si užívame, čo jeme, čo zažívame, kam chodíme, aký máme vlastne tento život v tomto mesiaci. Takže pred odchodom na výletík sa posilníme jablčkom, oblečieme sa a ideme zvyšok dňa stráviť výletíkom. Tak ja by som vám chcel niekoho predstaviť, takže ja vám hodím titulky, lebo budem hovoriť po anglicky. Takže Lara Croft. Hey babe, I would like to introduce you in my YouTube channel to my followers because you are a big part of my life here in the Philippines and every day, and you appearing in my YouTube channel many times. So I would like to introduce you. So now is your stage and time for shine. So here we go. Hi everyone, my name is Teline and I live here in Marabot, Samar, Philippines. I'm Matthew's girlfriend and we've been together for like almost 3 months and still counting. But you don't know how long we've been together. Yeah, but we are knowing each other like 3 years almost. Yeah. We've met since 2023 and you can see me often to his vlogs because I'm his private tour guide, Yeah. translator, and then a spokesperson. Yeah. But kidding aside, you can see me often to his vlogs because why not? And I hope you guys support his vlogs as I see him working hard for it together with his brothers. That's all. Yeah. Yeah. Heart. She is my like a very big support and fan, so takže ja dúfam, že sa vám bude páčiť a pomaličky ju budeme ďalej predstavovať aj v ďalších videách, čiže ju budete spoznávať a tak. Yes. I don't get what you say. Yeah. But I love her smile. Bye bye. Bye bye. Yeah. Takže takže sme prišli tak sme prišli ke Smeralde. Je to nejaký taký maličký rezortík, alebo ak to nazvať, beach rezortík, kde je aj reštika a ideme si tu vychutnať k večeri romantický západ slnka. Sú tu aj nejaké také chatky na prenájom, čiže mám tu kúsok, mapujem. Can you hold something? I'm holding. This or that? I'm holding. Oh my god. Woman. Woman. Hello. Hello. Ate, pag mag-dine, pwede yung cottage. Sige. Maliwit lang ka. Thank you. Majú tu taký barík s nejakým alkoholom. A také Sunset. Did you bring that speaker? chatky. No, I didn't bring anything. Why? Because I was not prepared and You're not prepared. yeah, we don't have a plan, you know. You're fired. This is just like No, you're fired. You don't No. have to explain. It's okay. You're fired already. oh fuck. Okay. Bye. You don't have to explain. Well, You're fired already. You wanna go up there? Can you hold me? I hope there is no monkeys. I'm actually holding a monkey. Because when I put things here and if they stole our things, it will be a disaster. Bring my phone. What? Bring your phone. No, I want to leave here everything. Because we will take a picture. I have a camera. Yeah, so. Let's go. Ooh. Look here. What? Also nice there. I saw something there.
Was dog or something? Dog that ready to bite. Takže. Takže toto je večer nášho koľkého tretieho dňa. Urobili sme si výletík večerný na toto pekné miesto. Na tie schody sa pôjdeme pozrieť hore, že aký je výhľad. A je tam jaskyňa s nejakými netopiermi. A tak, plno chatiek. Dá sa tu aj niečo kúpiť. Takže poďme sa pozrieť hore. What's the price of entrance? Like entrance fee? We can ask. Now? Tomorrow? Is it possible tomorrow? The heck? No, but we can like ask then. Okay. Takže, zatiaľ sme neplatili žiadne vstupné, ale tuším, je tu nejakých 20 pesos. Can we go up there? Yeah, of course. Or do Takže we ja vás budem informovať pozdejšie, že koľko to bolo, lebo určite si vypýtajú vstupné. Nejakých tých 20 pesos, čo je iba pár centov, hej. A možno si dáme niečo na papanie na večer. A teraz ideme na tie schodíky. 80 pesos going up. 80 pesos? Yeah. Here. Where is it? Okay. 50 pesos. Shh. We are not going there. No, no, no. We are not going there. 80 pesos. If you will be silent Yeah. and quiet, If you decide. no one hear us, Yes. no one will notice we are here. And we will not pay anything. Can you take me picture? Like I'm holding camera with one hand Yes. and mobile with another hand. Just don't move, okay? Okay. It will be not better shots upside. That's what we have to try. Oh, smile, bitch. Wait. What did you say? Yeah, I'm not visible. yeah, because of No. yeah, because You're of fired sun. again. No, you're fired again. Yeah. It's hard to like making I have a record with two cameras. Okay. No, čo sa bude sťažovať? Zlá fotka. Kisikočka, kisikočka. Again. Kasikočka. Did I say it right? Yeah, so sing. Come on. Kasikočka, kasikočka. Yeah, sikočka. Yeah. What if there's a snake? Nah. Like too many, what's that, cherries? Mm-hmm. Ah. Shoot. Oh my god, I'm scared. Scared of what? Huh? Did you hear that? Did you hear that? Yeah. I said something was there. I saw it. Maybe big monkey. Or something. Gorilla. Takže takto tu klimbujeme na vrchol sveta, aby sme videli nejaký pekný pohľad a možno západ slnka. Uvidíme, či ho vidíme z tej strany. Touch my heart. Huh? I'm scared. Wait. I wanna go there and there and there and everywhere. Be careful. And everywhere. Hey, Belu. Yes? I said be careful. Yes, I am always. To by sa tiež dalo ísť, lebo je to tam nejak rozostávané. Ale je to asi zakázané momentálne, alebo ešte to nie je dokončené. Can you hear that? Yeah. Takže je tu počuť veľa čvirikaní. Možno vtáčikov, možno netopierov.
Pozrite, koľko ich tu je. Wow, look. No, I'm scared. Look, no. It's beautiful. See? Many bats. Can you see them? Yeah. Not from... No, I'm scared. Okay, I holding you. Okay? See? Yes. It's nice. Even that water like down. That waves. Okay, and now here. Oh, whoa. Here we go again. Watch your step, okay? Ten západ slnka by mohol byť taký červenejší, ale dneska také počasie, že na prču. Preto sme nemali ani žiadne plány, ani nič. Vlastne sme vyšli iba proste iba tak, na nejaký výletík, že nevieme kde, iba na motorke sa prejsť, prevetrať sa kúsok a rozhodli sme sa, že pôjdeme tuto. Dobre. Stand there. I'll take your picture. Myslím, že môže byť. Nie je to až tak zlé. Сикочка. Sikočka. Takže takto nejak. Ja sa tu ešte niekedy raz zastavím a urobím vám z tohto miesta vlog, keď bude pekné počasie, možno krajší západ slnka. A my sme si tu teraz iba tak vyšli proste stráviť nejaký taký pekný romantický večer, aby sme zaplnili nejak svoj čas. Čiže. What's that? Sikočka. Sikočka. Takže tak. Elán. Nezabijeme sa. Look at the berries. Nezabijeme sa. It's in the up. Yeah. Berries. I can jump and No! jump and get some. Okay. Can we? Are you not scared? I'm scared. You are scared. So just hold me, okay? Can we go fast? No, just one step for another. What? Okay? The slower it gets, the scarier it gets. No. Or you can hold my hand here. And now our things are gone. Yeah. Imagine that. What would you do? What would you do? Hysterical. You starting to be historical? Come on, go on my back. Jump. No. Why? We will fall. No. Okay. Takže, to sme si nechali. Dobre. Je tu aj obal, je tu aj jacket, aj tu aj peňaženka. A aj mobil. Takže na týchto schodoch, vlastne na tej skale, po tých schodoch sme sa dostali hore, kde sme mali pekný výhľad. Zakončenie tohto dníka pekného západom slnka, ktorý nebol až taký pekný kvôli dnešnému počasiu pršanému, ale tak je to v tropoch. Teplo a potom musí aj sprchnúť občas. Takže ideme sa tu ešte celé nejak kúsok poprezerať. You wanna go here? Huh? Okay, let's go. Actually we can go over there.
But let's have a look here first. Do you think I can go there? Yeah, just be careful. How? Go here. Here? Can you hold it for me? Yes. Be careful, okay? I'm too old for that shit. For what kinds of shit? You're already shit. The How I- struggle of old men. How I will die. The day is not day when I die. You want to go with me? No, No. Why? because I'm scared if I will fall. It looks beautiful here. Really? Yeah. Just here? Not No. every day? Every day, everywhere. Okay, okay. Apology accepted. Apology accepted. Whoa! Careful! I'm on the top of the world. 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 Yeah. I wanna nine, 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 nine. Yeah, nine, 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 nine. Yeah, nine, nine, nine. Nine, nine, nine. Should I continue there? Go there? Depends on you. Depends on me. But I'm with the camera, I'm not sure. No, just don't risk your camera. No, below. I don't know if I will be able to climb back No, you will not be able. if I have a camera. Huh? You are holding a camera, you cannot go back. Maybe next time. So come with me and you will hold it for me. Or? Are you scared? Yeah. Really? But I want to go there to picture everything. Okay, I will try. No. Look, we will go here some another day when will be good weather, okay? But if you really want, I can go there. What? Huh? Go here, sit. Can you hold it? No. You are giving me anxiety. Huh? You are giving me anxiety. You're crazy. Let's just enjoy the sundown. Sunset. This is life. And now we do the stargazing. Stargazing. Yep. Show them the stars. Oh, what a beautiful sky, really. Too many stars everywhere. Can you turn it off? No, There's now we are stars. You are shining bright. like diamonds in the sky. Like a diamond in the sky. And then show them at the back. Ta-da! And let's just enjoy the moment. Dobre. Ja sa s vami lúčim. I tak bude všade tma. A neuvidíte nič. Ani konské hovno. Takže What's that? What you saying? I'm saying I already like saying goodbye to them because soon will be dark And we will sleep. and they can see shit. Not even like big cow shit. Okay. Turn it off. Okay. Bye.
Tak a účet zaplatíme vlastne 20 peso za entrance, čiže za vstup. Vstupné 20 peso, za ňu tiež 20 peso, to je 40 peso. A výstup na tú horu po tých schodíkoch je 80 peso, čiže 250 peso dokopy. Lebo sme si objednali ešte vodu. 2 balené vody. Čiže tak nejak. A my tu ešte prídeme potom cez deň niekedy. Aby sme vám toto ukázali, ako to tu vyzerá. Cez deň. Potom som zahrnul iba vlastne do svojho mesačného rozvrhu, čo som robil tento konkrétny deň, aby ste mali prehľad, ako si žijem, kde spendujem peniaze a tak ďalej. Takže my už zaplatíme, dopijeme vodu a teda pôjdeme domov, čiže ja sa s vami lúčim. Večer už si dám iba nejaký banánik, nejaké ovocičko. Ešte tam mám nejaké jablčka, hrušky a tak, takže niečo pojem. To, čo som si nakúpil na takú pozdnejšiu večeru. A teším sa na zajtrajší deň. Čaute. A lúči sa s vami aj kočka. Kočka. Who's kočka? Beautiful. Kočka. Get it. Fast learner.